प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी को आसिले केमिति प्रभुंक देह अधा गोड़ा हेला केमिति केमिति नीलमाधवरु प्रभु जगन्नाथंकर हेला विग्रह प्रतिष्ठा। आसंतु जानिबा महाप्रभुंकर एही अलौकिक कथा। महाप्रभु जगन्नाथंकर गुप्त रहस्य। मध्य भारत रे इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहुतिले। तांकर राज्यर नाम थिला अवंती, जे कि भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सदा सर्वदा भगवान विष्णुंकर दर्शनाभिलाषी थिले। थरे गोटे ऋषि तांकर राजा उवास को भ्रमण सकाशे आसीथिले एवं राजा को प्रभु विष्णु अर्थात नीलमाधव जगन्नाथंकर संधान विषय रे गुप्त मंत्रणा दे कहिथिले जे हे राजा, ओडिशा रे भगवान विष्णुंकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधव को पूजा करा जाउची, किंतु ओडिशा रे केउ जगह प्रभु को पूजा करा जाउची ताहा आपण को संधान करबा को हेबो। यह सब शुणी राजा अत्यंत खुशी हो गले एवं आदेश देले मंत्रिमंडल को। कहले ओडिशा प्रदेशर चारि दिग को चारि प्रकार उच्च मस्तिष्क विचक्षण बुद्धिधारी व्यक्ति विशेष को पठै दिया जाऊ। सेमाने प्रभु नीलमाधवंकर संधान खोजिकी मते आनी जणैबे। यह शुणी चारि दिग को चारि प्रकार लोगों को संधान निमंते पठै दिया गला। ओडिशार पूर्व दिग को अवंती राज्यर मुख्य पुजारी भाई विद्यापति को नियुक्ति करी पठा जाइथिला। विद्यापति बाहरी पड़िले प्रभु नीलमाधव अर्थात जगन्नाथंकर संधान निमंते। ओडिशार पूर्व भागरे से जेतेबेले संधान करुथिले, एमिति जंगल रास्ता देई गला बेले से गोटिए दिव्य सुंदरी नारी को भेटिले। देखिले सेही नारीटी ता संगिनी मानक सहित फूल तोलिबा पई जंगल को आसीथांती। जेतेबेले से सेही नारीटी को परिचय पचारिले, सेही नारीटी कहिले मु हेउची एई जंगलर मुखिया विश्वावसु सबरर एकमात्र पुत्री, मो नाम हैला ललिता। एमाने हेउचंती मोर बंधु माने। आम्भे एई जंगल को फूल तोलिबा पई आसीछु। एमिति अनेक कथावार्ता हेबा मध्यरे विद्यापतिंक मनरे जाग्रत हैला ललितांक पई प्रेम भाव। विद्यापति सेई जंगल रे किछि दिन रहिले। सेही समय रे से ललिता को प्रेम विवाह मध्य कले। एमिति जंगल रे अनेक दिन अतिबाहित करिबा परे जंगलर लोक माने विद्यापति को भरोसा करबा को लागिले। एमिति पुणी अनेक दिन गला। दिने विद्यापति देखिले एक विचित्र दृश्य। राति पाहिबा पूर्वरु ललितांक पिता अर्थात विश्वावसु जंगलर फलमूल सहित पूजा सामग्री धरी पूजा करबा पई से जाउथांती। यह सब देखी मने आश्चर्य सृष्टि है विद्यापतिंकर। से दिने ललिता को पचारिले, हे ललिता, कहीकि पारिब तुमरा पिता विश्वावसु एते फलमूल पूजा सामग्री धरी राति पाहिबा पूर्वरु केउ जगह को से जाउछंती? हठात ललिता मना करिदेले एवं कहिले एई सब संधान बाबदरे मोर पिता मते कहिबा पई मना करिछंती। अनेक कथावार्ता परे विद्यापति ललिता को बुझाइले एवं ललितांक पितांकु मध्य आश्वासन दे बुझाइले, मु प्रभु नीलमाधवंकर एक परम भक्त, मु तांको दर्शन करने को चाहे। शेषरे विद्यापतिंक अनुरोध को रक्षा करी ललिता एवं तांको पिता विश्वावसु से जंगलर गुप्त गुंफा भितरे रहुतिबा प्रभु नीलमाधवंक संधान विषय रे विश्वावसु विद्यापति को जणाइथिले एवं कहिले, आसंता काली प्रभाते मु तुमको सेई जगह को नेकी जीबी, किंतु गोटे शर्तरे। सेही शर्तटी हेला, सेही स्थान को गला बेले विद्यापतिंक आखिरे लागिब कलाकना। प्रभु नीलमाधव को दर्शन करिबा परे फेरिबा बाटरे मध्य तांक आखिरे लागिब कलाकना। एमिति सुनी विद्यापति अति खुशी होई आसंता प्रभाते बाहरी पड़िले। सेही गुप्त गुंफा मध्य को सेठाको गले। प्रभु नीलमाधव को दर्शन कले। प्रभु को दर्शन करे करुणा लाभ कले एवं पुणी कलाकना बांधी घर को फेरी आसिले। एमिति अनेक दिन गला। एपटे राजा इंद्रद्युम्न मास मास वर्ष वर्ष पूरी गला, किंतु प्रभु नीलमाधव को न पाइथिबारु चिंता मग्न होई बसी थांती। ठीक एही समय रे विद्यापति प्रवेश करंती राजगृह मध्य को एवं प्रभु नीलमाधवंकर संधान विषय रे बखाणु थांती राजा इंद्रद्युम्न को। राजा को कहिले, हे राजा इंद्रद्युम्न, ओडिशार पूर्व भागरे घोर जंगल मध्यरे प्रभु नीलमाधवंक रूपरे प्रभु विष्णु पूजा पाउछंती।
एतिକି ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ନକରି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ବାହାରି ପଡ଼, ଏବେ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ସେଇ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଲେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଲୁଚେଇକି କିଛିଟା ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ବାଟରେ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ସେହି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଚାରା ରୂପ ନେଇ ପରେ ପରେ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ରାଜା ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କୁହନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲି। ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ, ସେ ଦାରୁ ଆଣି ମୋର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏମିତି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଏତିକି ଶୁଣି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଳି କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଠକ, ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ତ୍ତ କରି କହିଥିଲି ଏହି ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ କାହାକୁ ଅବଗତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବ କୁହନ୍ତି, ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଏହିଠାରେ ସରିଲା। ଏବେଠୁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏହାପରେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଛୁଟିଗଲେ ସେହି ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗର ସେହି କାଠକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କାରିଗର ସନ୍ଧାନ ବାବଦରେ ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଯୋଗୀ ବେଶରେ, ଏକ କାରିଗର ବେଶରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏକ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ରାଜଉଆସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ହେ ଯୋଗୀ, ହେ କାରିଗର, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏତିକି ଶୁଣି ସେ କାରିଗର କହିଲେ, ମୁଁ ଅତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, କରିକି ପାରିବ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର? ବୁଢ଼ାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜନ, ଆସିଛି ମୁଁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 21 ଦିନ 21 ରାତି ଧରି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏତିକି କହି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାରିଗର ଜଣକ। ଏମିତି 10ରୁ 15 ଦିନ ଗଲା। ରାଣୀ ସେହି କାରିଗରର କୋଠରୀକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜି ନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ, କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। 15 ଦିନ ହେଇଗଲା, ନା ସେ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି ପିଇଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆସ ଆମ୍ଭେ ସେହି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ମନା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଗତି କରିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା 21 ଦିନ 21 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କି ଏହି କବାଟ କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ।
यह शुणी राणी आश्चर्य होई कहिले से हेउछंती वृद्ध व्यक्ति कहू कहू कही देइथिबे तांको कथा को न धरी आस हे राजन खोलिबा सही कबाटटी को। शेषरे राजा बाध्य होई सही कबाटटी को खोलिथिले एवं कबाट खोलिला बेलକୁ देखिथिले एक आश्चर्य दृश्य। सेही दृश्यटी हेला प्रभु अधा गड़ा होइथिले। प्रभुंकर स्व शरीर थिला किंतु नथिला प्रभुंकर हाथ कि प्रभुंकर पाद। प्रभु विश्वकर्मा शर्त को न रखिथिबारु प्रभु सेही दिन अधा गड़ा होई रही गले। ठीक एही समय रे राजा कांदी कांदी प्रभु को क्षमा भिक्षा करुथांती। हे प्रभु मते क्षमा करि दियो, मु कारीगरंक शर्त रखी पारिली नहीं, एबे आपण अधा गड़ा होई रही गले। एतिकी सुनी प्रभु विष्णु अंतर्ध्यान होई गगन मार्ग रे जाई कहिले, हे राजा इंद्रद्युम्न चिंता करिबार कोनोसी विषय नहीं, तुमे जहा करिछ सब ठीक करिछ। आज तो तुमे मते एही स्थान रे प्रभु श्री जगन्नाथंक नाम रे पूजार्चना करिब एवं एही मंदिर रे एही अंचल रे मु श्री जगन्नाथंक नाम रे पूजा पाइबी। एतिकी कही प्रभु अंतर्ध्यान होई गले। यह परे राजा इंद्रद्युम्न लागि पड़िले प्रभु जगन्नाथंकर विग्रह प्रतिष्ठा एवं मंदिर प्रतिष्ठा पाई। अति धूमधाम रे मंदिर प्रतिष्ठा हैला। प्रभु जगन्नाथंकर मध्य विग्रह प्रतिष्ठा हैला। पुरी रे भगवान जगन्नाथंकर संस्कृति परंपरा सारा भारत रे तथा देश विदेश रे ख्याति अर्जन कला। देश विदेश भक्त एवं श्रद्धालु माने प्रभु जगन्नाथंकु दर्शन करने को आसिले एवं चारोटी क्षेत्र मध्यरु प्रभु श्री जगन्नाथंकर क्षेत्र को मध्य एक स्थान मिलिला। सही दिन ठारू प्रभु जगन्नाथंकु लोके अनेक भरोसा एवं कृपा लाभ कले। यह हेउची सही महाप्रभु आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन अमृतमंत अशरण शरण कोटि कैवल्यनाथ मो कालिया शांतंकर मंदिर स्थापना और विग्रह स्थापना एवं अधा गड़ा होई जिबार गुप्त रहस्यर कथा थिला। आपण माने आज रे भिडियोटी